kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, o Kristo, agtugaw tayo. Nung kakabsat kinigayam ti pamati, na ibang manen kada kay amin. Adatay na po iti may ka-inem, nga aldaw, iti intay panagnovina, iti panagsagana tayo, iti panagfesta ni Santo Niño, Senyor Santo Niño. Ket adatay na po iti kadaywan nga tiyempo. Adatay na po ti umuna nga Domingo, wenno lawas, iti kadaywan nga tiyempo. Nga ket nasawin na po, nga iti ordinary time, haan na po gaputa ko na tayo kadaywan, wenno ordinaryo, ti panunod tayo po ket kasla haan na po nga napatpatek. No, dagamin ti ordinary, that is special. Amen? But I think the ordinary time is the other way around. This is an extraordinary of responding to the invitation of Jesus to become His disciples. Iso po nga, the ordinary time apo ket dahito di pakabuklan di talong atawan ni Apo Jesus, ang nakipagbiag na kita dalan, kinda kita tao, nga ti talong atawan ket makita tayo Apo nga, this is how dahito Apo iti panagbiag na Apo Jesus, nangas kasaba, iniwaragaw itimbag nga damag, nangas kasaba isuna, nagpapaimbag dagiti masakit, ken karunan, insubli na dagiti napukaw, ken inuwan-uwan na dagiti naiwawa. Ken insubli na isuda, itarban ti Apo. Nagpintas man, ti daytoy nga ebanghelyo tatakot, imangited kada tayo iti ladawan, no kasatno nga busbusen wenno how Jesus spends his day. Di ko na tayo, his day-to-day activity or routine. Nga routine na po, kat datay amin na po, kat dati kasla amu tayo nga pagsasarunuin nga aramidin. Kat itibiyag na po Jesus, makita tayo garot nga tinaldaw-aldaw nga panagbiag na minipo din idi mangagas isuna. Ket agaso na dagiti masakit. Awanan apo iti panawan. No dikit umasidig amin ti tattao ken kuana. Ngem day timotehaan nga niliplipatan na apo Jesus. Itikan na ti waya ti bagina, ipakni na ti bagina, tatno kastakit agin na naken agkararag. Ket mangigan tayo kalpasan nga pinimbag na Apo Jesus ti katugangan nga babae ni Simon. Ket makita tayo Apo nga ti sumunong aldaw pimanaw ni Jesus nagturong ti disung awan matagtagi tao itirwar ti ili ket nagkararag sa diyay. Ngem na Apo Jesus kuna nagarod hintayo, ti kabangibang nga ili, masapol nga mga saba akmet, kadagita alugar. Tadaytoy tigapuna, pinanawak, pimanawak, ijay Capernaum. So apo, madaan tayo we have an image of Jesus who is actively involved with His day-to-day activities. Day marik natay Apo nga kasla haan nga adayo kasla may salang ni Jesus kada tayo. Amen. Jesus is one with us because it's exactly Jesus and with us that we have also our day-to-day activities in life. Bumangon tayo tibigat, agtrabaho tayo, aging ganat malpas ti malim, agin na tayo. Ngayon ni Apo Jesus, ipalagip na garod kada tayo, gantay kumalipatan ti kapatgan. Kaya paknitay ti bagbagi tayo, tatno agkararag tayo met. Tadaytoy tinapateg,
Dawan sarday nga panagkararag tayo, ken panakikamang tayo tibiyag tayo, ken na Apo Diyos. Kaya nagpintas man, tayo man kitain, nga aniya dito is debosyon tayo kini Santo Niño. Ti debosyon tayo kini Santo Niño ket jay panangitalik tayo, ken panagrikna tayo, ti kada ti Dios kada tayo. Asideg ti Dios kada tayo. Ken ni Apo Santo Niño. Tati Dios nakipagbiag kada tayo, nagbalin nga ubeng, ken nakipagbiag kada tayo. Iso nga kagsat kinagayem, our devotion to Santo Niño make us realize that God is so near. God is so close to us that God has embraced our humanity. Kung kunana lang Apo kada tayo, ni Apo Dios, babayin ken Apo Jesus, ken iti babayin ti rupa ti Santo Niño, nga makipagbiag kada tayo. Kaya so when Jesus went through the normal cycle of life, from birth, from infant, from baby, from toddler, from youth, then he is fully mature as an adult person. And day tigaro ti palpalagip kanayon na Apo Jesus kada tayo. Nga agsubli tayo lataken kwa na. Agsubli tayo kini Santo Niño. Gapuanan ta isulat at mangyiramot kada tayo. Dagiti napateg itibiyag tayo. Amang iwanwan kada tayo. Kung naggaro na po, ni Apo Jesus nabilig ti sauna, mangbalbaliw ti tao. Isu nga amin nga dumngeg ken kwa na mas daaw, anya dayto nga baro panursuro nga daan ti turay ken bilig. Nga ti siya sinuman nga dumngeg ken na Apo Jesus ket agtal na nga mariknada launay iti bagbagana gapuanan tati sa una ket isu ti panagbiag na. Nga pudno nga ti sao ni Apo Jesus ket maiyari kas kampilan natadem nga kampilan asumugat ti puso ti siya sinuman nga dumngeg iti sauna. Amen? Dikit di Apo. When we hear the word of God, we are being moved. Amen? Kasla Apo kun na tayo ket napay ngay paspasagidan nga ta ni Apo Dios. Apay nga masagid ti riknak. Sagvalimot no ko natin paspasagidan naksan Apo Padi sa Valley Regina. But actually, we just interpret the Word of God. But I think, for all of us, we know that the Word of God is so powerful. Nabilig ti sao ti Apo. Amen? Nga isuko na tayo, lunagin na iti natangkin nga puso, ket palukningin na, tatno kastakit agbanag ken agbalbaliw tay kuma itibiyag tayo. Isagabsat king gagayem no kitkitain tayo ni Apo Jesus iti rupa ti Santo Niño mangipalpalagep lata kada tayo. Tihaan ngagbalbaliw akinasiyasino ni Apo Jesus. Taday ti na magbalin ken kuana no apay nga ti amin nga sa una ket nabilig. No apay amin nga panagwayragawag na ken panang sursuro na dagiti tattao ket agbanag itirik na ken panunot ti amin nga tattao. Why does people believe so much in Him that every word that comes from His mouth is actually moving, transforming, and changing the minds and hearts of men? Simply because Jesus would speak
no other but His life Himself. Ti sao ni Kristo, ket biyag na mismo ang may matangan tayo. Amen? Isugad kapsat king nagayam, ginagubing nga Jesus, isumit lang ijay, lumakay nga Jesus. Amen? Haan nga nagbalbalo, di baby. Ginasursuro na, iti kinaubing na, ket indakdakilan na, ket isu nga, may ayulat tayo ti Diyos ama kenkwana. Kasi kumamot kada tayo po na. Indakdakilan tayo kung mga surusuro tayo, dubing tayo, aging gana ket adalata kada tayo. Amen? Isu nga, may ayaw tayo lata, may ayaw lat tayo ti Diyos kada tayo. Ngayon kung natay garod, amo tayo nga, ti panagbalbaliw, ket ti panagdakkel tayo, panagtawan tayo, hantay apo nga maiwasan nga agbalbalo mo't tugali tayo. Kem dayti ket isu nga isubli na tayo manen. Agsubli tayo manen ti Dios. Let us go back to Santo Niño. Taga po ken Santo Niño adu dagiti maadal tayo ken may palpalagip manen kada tayo. Garumbeng nga biyag tayo. Kahit ko lang apong ikantitalo nga banag, that the consistency and constancy of the life of Jesus from childhood to adulthood, which are so obvious in the life of Jesus, is first His humility of person and of His heart. Awan apo iti panaglaslastog ken na apo Jesus. Dudikit adalata ti panagpakumbaba ken kuana. He humbled Himself. Ket kunatay garod ket nagbalin kas tao kada tayo. And He humbled Himself, even accepting death on the cross. A humble servant, which is, we are invited to do so. Let us also learn to be humble just like Jesus, just like Santo Niño, in which we are being reminded again, let us go back again to Jesus, a humble servant, a humble Son of God. Kapuana na po, takuna tayo, datayo kat nalipatan tayo san, maminsan tagbalin nga napakumbaba. Nang runa, ti panaglangin-langin tayo titunggal maysa. Narigat tagbalin nga napakumbaba. Amen? No maminsan ket kuna tayo napigsa iti guyod, ti panunot ngem tirik na. Our heart tells that we can be humble, but your mind is telling, no. Don't eat your humble. No, hangkag pakumbaba. Your heart is telling you to be humble, but your mind is telling you, aduta amumon. Your heart is telling you to be humble, but your mind is telling you, no, you can be at par with them. You are somebody. Nagngato ti nagadala mon. Aduta amumon. Hamoy bababa ti level mo kanyada. That's your mind telling you. But your heart is telling you more than that you can also learn to be humble. And we know, ang mahirap at hindi marunong magpakumbaba, actually, yun po yung simula ng kanyang downfall. When a person doesn't learn how to humble himself, will be the beginning of his fall and downfall. Amen? Because you cannot win people with your pride in your heart and in your mind. But you can ruin people with your pride
in your heart and in your mind. There are three important things in life. What are those? First is humility. Second is humility. And third is humility. The mother of all virtues is humility. Tangamin kalpasan na tibiyag tayo matlang apo. Dumaga tayo tumat lang. Amin. Amen? Nakangat nga to. At nga to nga alad. Nakangat nga to nga balay. But you see, at the end of the day, we will only the same 6 feet under the ground. Amen. Which is, we are being reminded, let's go back again to Jesus. Let's go back again and learn to be humble like Santo Niño. Second, di ko natin garod apo ni Apo Jesus, tindakdakilan na, inbiyag na, aging gana kinalakay na. No? Ingana ti nagbalanso ng nataingan. Jay, kinanumuti tarigagay ti biyag tayo. Which is, most of us, we have abandoned our simplicity of desires in life. Which is true. Han ko apo ilaksid, uri tibiyag ti may isang apadi. Kaslangay ko na tayo, adu dagiti gusto tayo tibiyag. Amen? No kayat mo di may isang abanag kat, hamo kahit limutan tibagim pagustuam. Amen? Pagustak mo tibagim. Aging ganat pagpagustam tibagbagim ne, nagantumot gayam tinagatang mon. Nagamit kinalikamin, nga hamumat kasapulan. Aging ganat ton nga nagadunton. Nagadun nga hamumausar. Yimdimot kat ipadawat. Kapuan nga kunam kat napatig dagito'y amin nga banbanag kanya. Dati sentimiento na daytoy. Amen? Umuna, nangagamit ko daytoy. Amin nga umuna, narigat nga ipadawat. Amen? Umuna nga kaserola, umuna nga takuri, umuna nga arinola. No? Kinamin nga banban. But anyway, kakabsat king gagayim, you see, ti tao, haan nga mapmapnek, amin, awan laksiden na. Kadalata po ni tarigagay ito that we want more, but we are not contented with simple life. But Santo Niño is reminding us, agsublitay man na po, tatno nasaya at ipanagbiag tayo, kinaragsak ti biag tayo, no nanumulaeng ti panagbiag tayo. Amen? Kung natay garod, apay nga ta nagprogreso iti may nga pamilya, isumot ti panagaapa. Amen. Agkanya-kanyan ko nada. Nagkanya-kanyan, delikado. Tabak ng kagarudan. Hamo ka sa pulan ti kabsat mon. Hamo ka sa pulan ti karuba mon. Amen. So maminsan, hante ko malaunag bakbak na. Taiso apo iti panagsisina ken pag-aapaan. When you see, when life is so simple, naragsak mo tibiyag, wari kaskasat. And this is what Santo Niño is telling to us. This is what Jesus is telling to us. Let us always go back to Him, where He will always teach us to be simple in all opportunities and circumstances of life. And thirdly and lastly, di ko nagkaroda po, nga uray apo nga tumawin tayon, we are growing in age. I think the value that we have learned from childhood of being true and honest is very basic that we have to carry along with us as we grow in age and advance in years. Amen? Haan apo nga no dumakal ken nataingan kan ket ne nagleng kamutin nga rumason.
pagrasonamon ti amin. Rasonam, gapuanan tanalawa ti bakrang mo nga pag-alam ti rason mo. And sometimes we cannot even say yes or admit that we also commit mistakes. And sometimes we try to cover up things and things are being piled up over and over, one over the other. But you see, nakakapagod. And at the end of the day, you just wish nasapi ko man natal na itibiyag no napudno tay laeng iti tarigagay ti panunot ken iti panagbiag tayo. So you see, these are three simple things that will always bring us back to Santo Niño, will always bring us back to Jesus, which are important in life. Sabi ko mga po, natintay nga panagdebosyon kini Santo Niño, may palpalagip kada tayo, nga dagiti rumbeng, anapatig nga biyag tayo. Tatno nananay nga naragsak, ti biyag tayo, kadwa tay ti Diyos, ti panagdaliasat tayo. Sabi ko magaroda po, ti panagdebosyon tayo kini Santo Niño, kit nakaramot, iti pudno nga panagayat tay ti Diyos. Nakaramot ti pudno nga kinaimbag ti Diyos. Ken nakaramot iti pudno nga panangibiyag tayo. Ti Diyos, tinaldaw-aldaw abiyag tayo. Kaday ito'y iti anag ken kay papanan ti panagdebosyon. Agdebosyon tayo, tat nagbalbaliw tayo, ken mapasanto iti biyag tayo. Amen.